जय जगन्नाथ सांग मैंने जमती कि आपण मैंने थंबनेल देखि जानैथिबे आज हम केदारनाथ यात्रा विषय कथा हेबे तो हम ओडिसा रो केमते केदारनाथ जाई परिबा फुल डिटेल्स आपण मानन सहित शेयर करिवे केमि जिबे कोठी रहिबे यात्रा केमि आरंभ करिवे यात्रा तो किछि दिन पर खोल जो सुना जाउचे एप्रिल 22 एडू खोली जिवो आम भलिया मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मल गोटे बजेट रे हैरान न हे कि आराम रे जेमते जेंके बुली के आस परिबे सेटा डिटेल्स म आपण मानन सहित शेयर कर जदि कोठी किछि डाउट रहे तले कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करिक जणे देबे मु चेष्टा करबे आपण मानकर सब आंसर दबा पे लेट न करके चलो स्टार्ट करबा ओडिसा रो केदारनाथ केमती यात्रा हबो जे रेट मो पर पर्सन हिसाब रे कहबी आपण माने जत्ते जण जिबे सेही हिसाब रे आपण माने काउंट करि करि के जिबे आपण माने केदारनाथ यात्रा करियो चाहछन ताहले ट्रेन ले करि परिबे बस रे करि परिबे प्लेन ले भी करि परिबे किंतु सबुठु सुविधा जदि कोतरे हबो ताले सेटा होची ट्रेन जेहेतु हमें भुवनेश्वर जाइतिलु तो भुवनेश्वर हमें हरिद्वार को डायरेक्ट ट्रेन नेइतिलु कारण डायरेक्ट केदारनाथ को जे पे कोनोसी ट्रेन नै हमको हरिद्वार हेकी ही केदारनाथ जिबा पड़िबो तो सेति भाई हमें डायरेक्ट हरिद्वार पळेतिलु आपण माने दिल्ली हेकी भी हरिद्वार जाई परिबे किंतु सतरे बहुत सारा प्रॉब्लम अछि तो सेति हमें डायरेक्ट ट्रेन पूरा भुवनेश्वर रु हरिद्वार जाके पहुंच जाइतिलु भुवनेश्वर रु हरिद्वार जो जाउछन स्लीपर रे पर पर्सन 800 रु 900 टका भितर आसबो एंड पर मील आसीबो आपण मानको 150 रु 200 भितर हरिद्वार रे होटल चार्ज आसीबो 1000 रु 1500 भितर आमे जत्ते आडे बुलुछु सबुठु कम बजेट रे जदि कोठी गोटे जागा थाए ताले से होची हरिद्वार हरिद्वार आपण माने आमे जो ट्रेन ले जाइतिलु आमे जेकी रात्रि पहुंचलु तो गोटे होटेल निहाती नबाक पड़िबो 1000 रु 1500 आउरी गोटे सस्ता विकल्प अछि जदि आपण माने होटेल न नै कि धर्मशाला नउचंती ताले सेठी 300 रु 800 भितर रहि जाउची सेटा धर्मशाला नै कि आपण माने स्टार्टिंग प्राइस 300 रे किछि खराब रूम ने सेपरेट रूम लैट्रिन बाथरूम सब दिया हबो किछि आपण माने भाबेनी हम समस्त संगे सोयक पड़ियो सेमति किछि नै हरिद्वार रे खाइबा खर्च आ जाउची 100 रु 200 टका भितर पर मील आपण माने सेही हिसाब रे काउंट करिवे आ हां हरिद्वार जेहेतु रात्रि जाके पहुंचबे आमको तापर दिन भोर भोर केदारनाथ पे बस माने बाहर राति 4टा रु सकाळ 7टा कि 9टा पर्यंत बस लागे तापर आ बस मिलबनी सेति भाई आपण माने जदि जो दिन हरिद्वार रे पहुंचले ता पर दिन यात्रा करिया चाहूचंती तले जोत्तिक बेले पहुंचुचंती हरिद्वार रे सेतिक बेले ही बस टा बुकिंग करनेबे कारण संगे संग सेठी बुकिंग हुएनी गोटे दिन पूर्वरु बुकिंग हुए जदि आपण माने चाहिबे आमे ठी गंगा स्नान करिकि गंगा आरती देखिकि ता पर दिन जिबाकू चाहिबो ताहाल तो बहुत भलो कथा आपण माने जो दिन पहुंचले से दिन हरिद्वार रे रहले ता पर दिन गोटे दिन पूरा हरिद्वार बुलिले ता पर सेही दिन बस बुकिंग करी रजिस्ट्रेशन करी उत्तराखंड जो चार धाम पे रजिस्ट्रेशन सेठी हरिद्वार रे भी आपण माने कर परिबे जोटी बस बुकिंग करिवे सेही दुकान ले भी करि परिबे से माने किंतु 50 टका लेखा चार्जेस नेबे जते मागणा रे आपण माने करियो चाहउचंती ताहले आपण माने सेठी गोटे राही होटल अछि हरिद्वार जो बस स्टैंड पाखा पाखी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पूरा पाखा पाखी दूर बिल्कुल भी नुहे 100 रु 200 मीटर माने बस रेलवे स्टेशन एमती बाहर बस स्टैंड साइड रे राही होटल सेठी पूरा मागणा रे गवर्नमेंट थ्रू रु चारधाम बुकिंग होउची सेठी आपण माने जाईके रजिस्ट्रेशन करि परिबे नहले जिबा पूर्वरु भी आपणक पाखरे जो जनसेवा केंद्र अछि सेठु भी थाइके चारधाम रजिस्ट्रेशन आपण करि परिबे किंतु रजिस्ट्रेशन ता निहाती आवश्यक रजिस्ट्रेशन न कले जदि एठू उत्तराखंड साइड को छाड़बेनी माने रजिस्ट्रेशन देखिके चेकिंग करिवे कि माने छाड़बे रजिस्ट्रेशन नथिबो ताले सेठी छडा हबनी आपण माने आराम रे रजिस्ट्रेशन करके ता पर दिन सकाळू हमर केदारनाथ पई बाहर परिबे केदारनाथ पई हमर हरिद्वार बस भड़ा रहउचे 700 रु 800 भितर पर पर्सन आ मेन करके ध्यान देबे राति 4टा रु सकाळ 7टा कि 8टा पर्यंत ही बस जीवो तापर आ बस आपण मन को मिलिबनी सेही हिसाब रे आपण माने देखिके चलतबे टाइम रो टिके ध्यान देबे केदारनाथ जिबा बेले बाटरे आपण मन को से माने होटल हो ढाबा हो से टाइप रो रखिबे तो सेठी आपण मन को 200 रु 300 टका भितर चार्जेस आस जीवो खाइबा चार्जेस टिके हाई कॉस्ट थाए सेठी आपण माने सेही हिसाब रे देखिबे खाइबे मु तो कहबे आपण माने मील अवॉइड करिवे जते भलो कारण सेठी जिबा बेले टिके अंका बंका रास्ता थाए तो सेति में जते खाइबा कंट्रोल करिवे पूरा अल्प पानी भी अल्प पीबे अटे खट्टा मीठा चॉकलेट नेथिबे सेगुडा यदि खाइबे और बहुत भलो मील टिका अवॉइड करिवे जदि भी खाउछन पूरा अल्प खाइबे जेमति न बाहरी जाउ से रास्ता रे हरिद्वार जो बस टा धरले केदारनाथ पई सेटा हमको डायरेक्ट नै कि केदारनाथ रे पहुंचेबो से हमको नै कि छडबो सीतापुर रो हमर चालिकी बा आपण माने जाई परिबे सेठी हमर तीनटा पार्ट रहि जाउची हमको यात्रा स्टार्ट करबार अछि गौरीकुंड रो किंतु हरिद्वार जो बस नबो से छाड़िबो हमको सीतापुर रो हमको जिबा पड़िबो सोनप्रयाग रो हमको जिबा पड़िबो गौरीकुंड
तापर गौरीकुंड आमर असली यात्रा आरंभ हम। तो जदि सीतापुर सोनप्रयाग जाऊँ टैक्सी नब 50 टका लेखा नहीं सोनप्रयाग छाड़देव ना चलिकी भी जापर कि सोनप्रयाग जो गौरीकुंड जी से चलिकी जापरेनि कारण आपको बहुत प्रोब्लेम हम। सी भी टैक्सी 50 टका पूरा फिक्स प्राइस से अधिका ने ही ना तो पर पर्सन 50 टका लेखा गौरीकुंड नहीं छाड़देवे कि आमर रेजिस्ट्रेशन चेकिंग हुए आम सोनप्रयाग गला बेले जदि रेजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो लाइन ले हमर पुलिस माने चेक करथबे सेठी आपन माने देखेबे जो रजिस्ट्रेशन करथबे जदि बाय मिस्टेक आपन माने रजिस्ट्रेशन करि नांती ताले सोनप्रयाग रे रजिस्ट्रेशन होउची सेठू आपन माने मन्ने करके करनेबे नले ऊपर जाके दर्शन आपनकर हेई परिबो नै सेठी भी आपनकर उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन दरकार हबो। हमर गौरीकुंड रे पहुंचले गौरीकुंड रे होटल चार्ज 1000 रु 1500 टका भीतर थाए आउ एटा हां ए सब रेट भेरी करे सीजन ऊपर जदि आपनकर पीक सीजन थिबो ताले आउ 1000 2000 आपन माने एक्स्ट्रा पकेथिबे मु जो बजेट रे कहूची आ जदि सेटा लो सीजन थिबो ताले आपन माने आउ 1000 2000 कमे देबे आ गड आउर सेटा गोटे सुविधा अछि जदि आपन माने बजेट टिक अधिक लगुची 1000 रु 1500 ताले आपन माने डॉर्मेट्री आराम रे नै परबे। डॉर्मेट्री गोटे हॉस्टल रूम भले थाए सेठी पर पर्सन 200 रु 300 टका भीतर पर पर्सन आइजे आराम रे आपन माने सोबरे किंतु सेठी समस्त मिसी के सोइबा टाइप रो माने हरिद्वार जेमति धर्मशाला आपन माने गोटे पूरा रूम दे दियंती सेठी सेमति रूम नै पूरा गोटे बड्ड हॉल बेड अच्छे रेजाई कमल सब देवे पिलो देवे चार्जिंग पॉइंट देवे किंतु समस्त पूरा हॉस्टल थक 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 टाइप रो सेठी भी किसी प्रॉब्लम नै। आ गोटे कथा होची सेठी खाइबा खर्च भी टिके अधिक रहइबो 200 रु 300 भीतर पर मील रहइबो आपन परदिन सखाळु आमर स्टार्ट हबो गौरीकुंड रो असली यात्रा केदारनाथ पई पण माने जत्ते सखाळु उठलु कि यात्रा आरंभ हबो 5 टारे माने से जो मेन गेट आमर पुलिस माने सेठी जगिथिबे छाडंदेनी कारण पहाड़िया रास्ता खराब रास्ता टिके थाए से पई माने छाडंदेनी जल्दी तो 5 टारु ही यात्रा आरंभ हबो तो आपण माने लाइन ले जाके छिडा दिबे लाइन फैन सेठी किछि नै किन जाके आपण माने छिडा हेथिबे तळे हेठी गले जानि परिबे सेठी जाई तळे छिडा हेते 5 टारु ही यात्रा आरंभ हबो जिबा पूर्वरु आपण माने संगरे बाड़ी ता पूर्व दिन गोटे किनि देथिबे बाड़ी कॉस्ट 30 रु 40 टका भले आस जिवो बाड़ी गोटे किनि नेथिबे आ गला बेले कोन नेबे कोन सेफ्टी जिंस आपण माने फॉलो करबे सेटा म आपण माने को पछरे कहि देबे। गौरीकुंड रो केदारनाथ पर्यंत प्राय 22 किलोमीटर भले रास्ता हबो आपण माने जदि चलिकी जिबे बहुत भल कथा टंका टी भी आपण मानकर खर्च हबनी सेठिके जिबा पई आउरी 3-4टा वे अछि मु सेडा आपण जदि आपण माने घोड़ा रे जाउछन आ सेठिकार फिक्स प्राइस सब आडे लेखा आइथिबो 3000 रु 3500 भीतर जदि आपण माने स्टार्टिंग रो जाउछन जदि मझे रो जाउछन आपण आपण के हिसाब रे बार्गेनिंग करि परिबे। आ गोटा होचे पालकी पालकी रे कोन हुए ना 4 जण लोक थांदे आपण पालिंकी भलिया गोटे बसी के जिबे पूरा राजा भलिया फील हेबो सेथिरे किंतु 12000 भलिया आजिबो गोटे थर पई घोड़ारे भी से 3500 गोटे थर पई पुणी आसीबे आ गोटे 3500 किंतु पालकी रे जेतो 4 जण नोचन से पई 12000 थरे पुणी आसीबो आ 12000 आउ ततरे अछि हेलिकॉप्टर सेटा सबुठु कम पैसा रे मते लागे 13000 टका मात्र पुणी जिब्बा आसीबा आ सेटा गौरीकुंड नु सेटा जदि जिबा आपण माने सीतापुर आपण माने को ही रहिया को पड़बा गौरीकुंड जिबा दरकार नै केली हेलीपैड हमर सीतापुर रे ही अछि सीतापुर रो डायरेक्ट केदारनाथ पुणी केदारनाथ रो डायरेक्ट सीतापुर सेटा 13000 मात्र किंतु सेटा समस्त को मिलेनी ता पई आगोतरे माने ये सब जहां मु कहली एटा सांग सांग आपण माने सेठी जेंगे बुक करियो किंतु हेलीकॉप्टर टा सेठी आपण माने बुक करि परबिन ताको 2 मास आगुरो से साइट रे जेंगे आपण माने को बुक करियो पड़ियो सेहि पे सेटा टिके इजी हेले भी आपण माने को टिके प्रॉब्लम हबो जदि आपण माने को मिली जाउची ताले बहुत भलो कथा गोटे रहला पिठू पिठू भी 3500 5000 भीतर माने ओजन देखि कि से माने पैसा दियंती जदि टिके आपण हेवी अछंती ताले टिके अधिक चार्जेस लागबो टिके जदि कम पतला अछंती ताले टिके कम चार्जेस लागबो से माने कष्ट करछन ना देखिले बहुत दया लागबो माने आमे निजे चाली के जिबा हमो कष्ट होय होची किंतु से माने जतले पिठी ऊपर आउ जण को टेकी के नउथे भाबो केते कष्ट हो 22 23 किलोमीटर रास्ता पुनी आमो सहर रास्ता बेले चिकन पूरा प्लेन नुहे से रास्ता देखिले ना माने आमे भी पड़ी जाऊ बहुत थर माने एते प्रॉब्लम से रास्ता रे जहाँ भी हो बाबा केदारनाथ को ना नहीं कि हमें पहुंच जाइछो गड आपण भी मनरु आशा छाड़बेनी आराम रे जाइके पहुंच जिवे। आ गोटे कथा जदि आपण माने घोड़ा रे जाउछन भाबंतनी मु पूरा सोई सोई सोसा के आराम रे जिबे आ आराम रे आसीबे घोड़ा रे जिबा भी चाली के जिबाठो आहुरी कष्ट नै जो थर जाइथिलु पास्ट थर चाली के तो गला बेले चाली के पळेलु मु जेते सही दिन रिटर्न करियतिला और रात भी बहुत ही हेतिला
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିନେଲୁ। ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିକି ମତେ ପୁରା ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏତେ ପେନଫୁଲ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଏ ଯୋଉ କମର ଠିକ ହେଲାନି, ବସି ପାରିଲିନି ମୁଁ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୋ ସଜେସନ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରାମରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ନହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ତ ଆସିପାରିବେ, ନିରୁପାୟ ହେଇକି ଆସିପାରିବେ ଯଦି ଆସିପାରିବେ। କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। ଚାଲିକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବେ, 3-4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଘୋଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗଲେ ଆହୁରି ଇଜି, ପିଠୁରେ ଗଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପାଲକିରେ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଗଲେ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। କେଦାରନାଥରେ ଆପଣ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିକି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଇପାରୁଛି ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠିକା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 250 ରୁ 300 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଠି ଯୋଉ ରହିବେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଚାର୍ଜ ବି 1500 2000 ଏଇ ଟାଇପ୍ ରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋ ବଜେଟ୍ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଟେଣ୍ଟ ରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଟେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 500 ରୁ 1000 ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ମାନେ 2-3 ଜଣ ସେଠି ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଥିଲା ମୋର ବଜେଟ୍ କେତେ ହେଲା ମୁଁ ସେଠି ସାଇଟ୍ ରେ ଲେଖିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନେବେ। ମତେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, କେତେ କମ୍ ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ରେ କହିବି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ସକାଳୁ ବି ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଚେଷ୍ଟା, କାରଣ ଗାଧେଇ ତ ସେଠି ପାରିବେନି, କାରଣ ଗାଧେଇଲେ ଭଗବାନ ବି ରାଗିବେ, ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ। ତ ଯେତେ ସକାଳୁ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ଯାଇକି ଲାଇନ ଲାଗିଯିବେ। ମାନେ ଲାଇନ ହିଁ ସେଠି ଦବାକୁ, ଆମେ ଲାଇନ ଦେଇଥିଲୁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ, ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଯାଇକି 12ଟା ବେଳକୁ। ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ 6ଟା, ଭୋର 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏତେ ଭୋର ତ କେହି ଉଠନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବାଟା ଦିନରେ ଇଜି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ରାତି ହେଲେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କାରଣ ଆମ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଘୋଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଯିବେ ମାନେ ମାନେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧକ୍କା ମାରିଦେବେ, ସେ ଘୋଡ଼ା ବାଲାଙ୍କର ତ କିଛି ହବନି, ଆମେ ହିଁ ପଡିକି ମରିବା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ବି ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଲାଟିନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଟଏଲେଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କରେ, ପାଦ ସ୍ଲିପ୍ করে। ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ପୁରା ଗ୍ରିପ୍ ବାଲା ଭଲ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟାଇଟ୍ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଶାଢୀ କି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଲୁଜ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଜିନ୍ସ କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଲୁଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କମ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ପୁରା ହେଭି ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନେଇକି ଯିବେନି। ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ମୋଟା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ, ତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ର ଟେନସନ ନେବେନି। ମାନେ ନେବେ, ପୁରା ପତଳା ନେବେନି କି ପୁରା ମୋଟା ନେବେନି, ହାଲକା ଉପରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ବେଶୀ ଜିନିଷ କେବେ ନେଇକି ଯିବେନି, କହିବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳଉ, ନହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି ହଇରାଣ ହବ। ପଛେ ସେଠି 5-10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇକି କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଜମା ଭୁଲରେ ବି ବେଶୀ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେନି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ 10-15 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବା ଜାଗାରେ ଏଠି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଚାଲିକି ହିଁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କରିକି ନେବେ, କାରଣ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସେଠି ପାଣି ମିଳିବ, ଝରଣାରୁ ମିଳିବ, ଆରାମରେ ନେଚୁରାଲ ପାଣି ଆପଣ ମାନେ ପିଇବେ। ତଳୁ ପାଣି 2-3 ବୋଟଲ ନେଇକି ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାଲକା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଲା, ଚୁଡା ମାନେ ଛତୁଆ ହେଲା, ଏଇଗୁଡା ନେଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବାଟରେ ବି ସବୁଆଡେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଟେନସନ ନବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆରାମରେ ରହି ପୁରା ଧଁସ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରହିକି ଯିବେ, ତ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ହବ। ମୋର ଟିକେ କଥା କହିବା ବାଗ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିନେବେ। ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ କଣ, ରେନକୋଟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଲାବେଳେ 60-70 ଟଙ୍କାର ପୁରା ପତଳା ରେନିକୋଟ, ଘରୁ ନେଇକି ଯିବା ରେନିକୋଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ରେନିକୋଟ ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବନି, ସେଠି ଯୋଉ ରେନିକୋଟ ପୁରା ପତଳା ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବ। କାରଣ ଆମ ରେନିକୋଟ ନେଲେ ତମେ ତ ଅଧା ବେଗ ସେଇଠି ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ରେନିକୋଟ ଗୋଟେ ନେବେ, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ସୁ ନେବେ, କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ କେତେବେଳେ ଖରା ହବ ଠିକ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବଡି ତ ଠିକ ରହିଲା, ଗୋଡ ଭେଦି ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଘୋଡା ମାନଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଆଉ ଟଏଲେଟ ରେ ପାଦ ଅଧା ଭେଦି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ସୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଟିକେ କର୍ପୂର ନେଇଥିବେ, ସେ ଯୋଉ କର୍ପୂରଟା ଆମର ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ଉଞ୍ଚରେ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଇନହେଲର ବି ନେଇଥିବେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଗୋଟେ କପଡା, ସୂତା କପଡାରେ ସେ କର୍ପୂରକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଥିବେ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଅଟକୁଛି, ସେଠି କର୍ପୂରଟାକୁ କାଢିକି ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଦେବେ, ବସିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ କିଛି ମେଡିସିନ, ତା ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ପେନ୍ କିଲର, ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ, ଗ୍ୟାସ ମେଡିସିନ, ଏଇ ଟାଇପ ର। ପେନ୍ କିଲର ଟା ମଷ୍ଟ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ଯିବା ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ପାଇବନି ଗୋଟେ ଦିନରେ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, କି ତା ପରଦିନ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ପେନ୍ କିଲର ଖାଇକି ଶୋଇବେ, ହେଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବନି, ହେଲେ ସିନା ଆପଣ ରିଟର୍ନ କରିବେ, ନହେଲେ ସେଠି ନାଖିଲେ ଯେ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ନେଇଥିବେ, କାରଣ ସେଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକ ତ ସେଠି ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ।
ଥଣ୍ଡା ହାୱା ବରଫ ଏଥିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଭେସଲିନ ନେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଓଠ ଫୋଠ ଫାଟିକି ପୁରା ବ୍ଲଡ ବାହାରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭେସଲିନ ଲଗେଇ ଚାଲିବେ। ମୁଭ୍ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ ଆମର ଆସେ ଭଲିନ ମୁଭ୍ ଏଇ ଟାଇପ ର ସ୍ପ୍ରେ କିଛି ନେଇଥିବେ, କାରଣ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରେ କଲ ପୁଣି ଦୌଡିଲ। ବେଶୀ ଓଜନ ଜିନିଷ କିଛି ନେବେନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମେନ୍ କଥା। ବେଶୀ ଓଜନର କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେବେନି। ଗୁଡ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଆପଣ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ସେ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଇଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦିଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିବି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦରକାରରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦୟା କରିକି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।